Oke, straight line through points. Ada 2 poin kan? Dia bagi sini. Find the y-intercept. Okay, this one. What's the meaning of y-intercept? Itu kamu kena tahu y-intercept. Ingat saja. Kalau y-intercept berarti di sini. Dia potong di y ya. That is y-intercept. Ataupun y-intercept is the value of c lah. Kalau kau punya equation y mx plus c, this is your y-intercept, ya, pintasan y. Kadang-kadang you must know lah, dua istilah ni sama. This one is x, kalau x-intercept kan, berarti dia potong x lah sini. So dia punya dia punya koordinat adalah sini ada nilai, ya. And then dia punya y akan jadi 0. Ini kamu kena ingat lah. Kalau y-intercept pula, kan di sini, of course, dia punya x yang 0, dia punya y yang ada nilai ya, ada value. Okay, so what you do, you find the m first, you find the m, the gradient. Ada kan tuh, ini tidak masalah lah cari gradient. You will get your punya m adalah 3 nih nah. Okay. And then bila dia suruh cari y-intercept, tidak masalah sebenarnya. Kau ambil satu titik, just take one point. Ini nantilah. You use this one, y mx plus c, ya. Jadi you masukkanlah, because your m already 3 kan, so masuklah your y, your x, and then you'll get your c. Your c is negative 5. Kalau kau ingat yang tadi teacher cakap, dia adalah y-intercept terus jawaban lah, terus jawaban. Tapi kalau katakan you forgot ya, that y-intercept is c, apa you buat? You know that y-intercept x day 0 kan? X day 0. Ini y ada nilai. So you kasih masuk 0 sini aja. Kan? Kalau you kasih masuk 0, this one will become 0. And then you dapat juga this one. Boleh kah? Can you understand what I'm talking about? Boleh kan? Teacher bagi 2 part di sini nih. Kalau kamu ingat yang y-intercept equal to c, you just find your c. Oke, dapat ini. But just in case you forgot, y-intercept itu adalah c, tapi you ingat y-intercept itu x kamu adalah 0. Kamu punya equation yang Nina nih kan, kamu kasih masuk dia tuh 0 di sini. Memang 3 times 0 is 0. So you dapatlah y sama dengan negatif 5. So this is your y-intercept lah. Oke. Yang 38 nih kelas, it's about the deductible lah. You remember deductible itu apa? Deductible itu yang insurance, tapi dia akan deduct from your compensation. Jadi yang ini apa cerita dia nih? Rosima has purchased motor insurance for her car with a deductible, deductible provision of 400. That means dia kena deduct 400 nanti, ya, daripada dia punya compensation. Oke, this table. Kesian juga si Rosima nih. February dia ada loss and then June pun ada loss 280, November pun ada. So the total compensation claim by Rosima is 540. Okay? 540. So kita coba kita kasih bagi sini lah, ya. Ini dia punya loss So dia punya compensation mungkin kita boleh buat di sini.
Sini, compensation dia. Kita tengok yang Nina dulu lah. June dia lost 280 ya. Tapi dia tidak, it's less than 400. If it's less than 400, dia will not get any compensation, zero. Ya. Because the deductible is 400. For November dia punya loss 750. So dia punya compensation is 750. You have to minus with 400, So dia akan dapat, the company will pay Rosima 350. Okay. But the compensation yang Rosima receive is 550 sini. Total is 550. This one dia kasih total ini 550. That means dia akan dapat compensation sini kan, X. Betul kah tidak? Dia akan dapat satu compensation sini. Teacher punya X pun cantik. X kah teacher mau taruh Y? Contoh lah, sini saya kasih Y lah. Y. Of course, you know that because dia dapat compensation kan, 350 ini mesti di sini ada value kan? Mesti ada value. That means dia punya loss must be more than 400. Kan? Must be more than 400. So macam mana dia dapat Y? Y must be X minus 400 kan? Yang Nina nih. Betulkah? So calculate the loss suffered. The loss suffered. So kita mau kira dia punya loss kan? So di sini adalah macam mana teacher mau kasih tahu kamu nih ya. Di sini adalah X minus 400 dia dapat Y kan? So, macam mana? Macam mana saya bisa buat tuh? Y plus 350 will be 540 kan? Tengok Y plus 0 tidak payah plus lah. Kan akan dapat 540. So the compensation yang dia dapat tu adalah minus lah kan? Minus 190 lah kan? So di sini 190. Teacher ni kadang-kadang kami bingung. So ini actually adalah, teacher padam lah. Ini sebenarnya adalah 190 kan. So dia punya you want to find this one bah, your X kan. So X minus 400 equal 190. 190. So your X will be 590. Betulkah? Answer is calculate the loss of Rosima in February. Nina. So sudah dapatlah 590. Any question? About property, yeah. House, about Puan Amina's house. So dia tanya, ini annual value the house, annual value of the house is 520,000. If the property assessment tax paid by Puan Amina for each half year dia bayar Nina. Calculate the rate of annum property assessment. Okay, annum. Tengok tu annum Apa itu annum? Who can tell me what is annum? Setahun.
1 tahun. tahun. Oke, very good, Nana. Jadi, tapi kamu tengok ada kontras di sini nih. Dia bayar each half year only. Tapi ini dia mau tahu rate per of annum property assessment. Jadi the first thing you must know is what is the formula. Macam mana si Puan Amina bayar itu tax? Ada formula kan? Apa formula dia? Kamu pergi buka di page, teacher tengah cari nih. Oke, page 112. 112, how to calculate property assessment tax. How to calculate? Page 112 in your textbook. Dia bilang property assessment tax equal to property assessment tax rate you times with annual value. Ya, annual value. Saya pergi cek di formula ini dia tidak bagi ya. Ini dia tidak bagi. Kamu kena ingatlah kelas. You have to remember ya. Tidak kena bagi di formula yang paper yang exam itu. Jadi property annual tax adalah yang dia bayar. Ini ya 572 yang dia bayar. Tapi annual kan? Annual berarti yang dia bayar nih half a year. Half a year only 6 months, 6 months. So kalau annual you have to 6 plus 6 lah. That means you have 2 times 2. Yeah, this one you have to times 2 equal to property annual tax rate. Ini rate. Bila dia cakap rate itu adalah percentage. This is what you are going to find because the question asks you, banyak bulat-bulat sudah ini. The question asks you to find the annual, calculate the rate of annual property assessment. Yeah, then you want to find this one. What is it? Times annual value. Annual value is annual value of this one. Kan? So, masuk sana lah. Masuk. Ini nah. 52000. You dapat equation macam ini. So your X will be 1144. Is it right? Yes. Bahagi yang ini 1144 bahagi dengan yang ini nah. So you dapat your X. Nampak ba ini? Teacher gambar pun X is 0.22. Sebenarnya dia persen na to. Inilah jawabannya. Any question, my students? Tidak, teacher. Tidak. Oke, semua ini ada di textbook. If you check, semua ada di textbook. Dia tidak trik nih, dia tidak banyak trik. Sebab ini soalan macam apa trik dia paling-paling dia suruh kamu cari X saja dia punya trik nih nah. Ini saya dia suruh cari. Kalau dia mau straightforward, dia suruh kamu cari property annual tax. So this one is not a big problem to you lah. Okay. Let's have a look. Boleh nampak kan Nana? Boleh. Okay, yang lain pun nampak lah kalau si Nana nampak kan. Okay, this one. Which of the following is true? This one kita mau recall nih, sebab this one kita belajar masa form, siapa ingat? Form 2 kah form 3 kita belajar nih? Macam form 2, teacher. Form 2, okay. So form 2 tu kita belajar pasal elevation kan? We learn about elevation and we learn about depression. Bukan depression yang kemurungan tapi low, maksud dia bawah ini. Depression ini tinggal bawah.
So elevation ni tengok atas. Ini tengok bawah, ini tengok atas. So which one is true? You have to go one by one lah. You have to go one by one. Tapi you have to teacher refresh kamu lah. Atau kita tengok satu-satu lah. The angle elevation of point Q from R. Tengok. Kita cari Q di sini, R di sini. Kalau dia bilang from R, that means kalau ini orang kan selalu elevation tu dia ajar pasal orang. Contoh kau di sini dia bilang, kan. Lepas tu kau tengok bangunan yang di atas dia bilang tuh. Oke, ada satu bangunan di sini begini, tinggi ini bangunan. Kan? Tinggi lah ini bangunan. So dia bilang okay, this one let's say U A ini B lah. So find the angle of elevation of point B from A. From A. From A, that means orang tu di A. From. Itu you have to remember. Bukan remember. You have to understand dia punya ni nah. Yang bila dia cakap of point B from point R. So tengok sini. This is from point A of point B. So dia punya angle of elevation mestilah kau mesti buat ini horizontal line. Mesti ada horizontal line. And then because elevation from A kan. From A of B. Berarti dia pergi tengok itu B. Ya, sinilah. Inilah dia tengok. Mata dia naik atas, tengok. Dia nampak. Inilah angle yang kamu mau cari. Elevation. Elevation. Ya. Tapi kalau dia bilang find the angle of depression of katakan sini teacher taruh C lah. Of C from A. Oke. Dia mesti ada horizontal line, ingat Dia mesti tengok di bawah. And this is the angle of, bisa kasih tukar lah, alpha lah. This is the angle of depression. Depression. Dia tengok di bawah. Ini dia tengok di atas. Tapi yang paling penting, anak-anak, paling penting mesti ada satu horizontal line here. Oke, ingat saja. Elevation is this angle. Depression is this angle from the horizontal line. Jadi, sekarang kamu mau tahu mana yang benar, mana yang true. So, dia bilang di sini, angle of elevation of point Q, of point Q from point R. So, Q di sini, R di sini. So, you kasih sambung ini. So, of point R, that means you will be here. Orang itu berada di sini. Kan? Because from point R is PRS, dia bilang. Sebenarnya elevation dia berapa? Kalau daripada sini, sebenarnya ini horizontal line. Patutnya angle dia ni kan. Dia mau tengok tu nak Q. From R. So mesti mula di R. PRS. Salah lah sudah dia. Dia PRS dia ni nah. Ini dia pergi ambil. Ini nah. So this is wrong. Sepatutnya angle yang ni nah. Yang ni nah. Sepatutnya. Ya. Okay, B. The angle of elevation of point S from point P. Okay. S and P kita cari sini.
From kan dia bilang. Oke, wait ah. Sekejap. Cuma ngajar dulu nih. The angle of elevation, nanti teacher lupa sudah nih. Ini pelupa punya orang nih. Of point S from point P. So kau di sini. From, ingat itu from. Kau di sini. So elevation kan, tengok atas. So the angle should be here. So the angle is RPS, dia bilang. RPS, kita tengoklah. RPS. Ini kan, angle ni nah. Ngam-ngam juga lah. Angle ni nah. Memang betul. Angle RPS. Tapi kalau kamu ternampak tuh S dulu, terus kamu bilang SPR. So, kamu bilang salah kan ini B ini? Redel. Oh, Rendel. Yes. Rendel. Boleh kah kalau saya bilang Nina? SPR. Sama kah dengan RPS? RPS sama. RPS SPR. Ya. Jadi macam mana? Kalau saya bilang, kali saya tengok-tengok kan, dia bilang RPS, tapi saya dapat SPR. Jadi betulkah tidak B ini? You want to find the true statement. Is it true? Probably. Kenapa probably? SPR adalah angle nih, betul, Rendel. Betul. RPS, angle nih juga kan? So, can I take B as the answer of true? Yes. Of course, kan? Jadi janganlah pula kamu di sini dia bilang RPS, tapi kamu dapat SPR, terus kamu bilang alalah, ini salah nih, saya pergi cari C lagi. Kan? So, bila kamu sudah dapat ini, kamu confirm yang ini betul, terus kamu tepaya lah tengok sini C sama dia. Tapi kalau kamu ada masa, kamu boleh